दिनै जोङो दतमा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि जोंनि बे अफिसावहाय मोनसे जयनिं हाबाफारि लादों। दा बेवहाय गासै जिएसपिनिफ्राय 10 जन आरो बिपिएफ आरो बिजेपिनि गासै जयै गासै 30 जन जोंनि दोलोआव जगदान जाफैदों। दा बिथांमोनहा जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जे इउपिपिएल दोलोनि आदर्श नीति आरो जोंनि प्रमद बर' सारनि जे 5 बोसोराव जेरैबायदि सरकार सालायबाय बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना खोब गोसो गुदुङै जोंनि दोलोआव जगदान जाफैदों। बिपिएफ दोलोनि फोसावनायखौ जोंबो नुबाय। दा मोजांखौनो मोनदों। प्रकाश बसुमतारी बिथाङा सिटिं एमसिएलएखामोन। दा बिथांनोनो होबाय। दा जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों, खारन बिथाङा 5 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै। दा नोङो गोबां गामियाव थाङोबा बिनि कमप्लेनल' जों खोनायो। दा बिथाङा जिहेतु जेबो खामानिखौनो मावनो होनो हाखायाखै आरो बिथाङा थांनाय बारावहाय जे इलेक्सननि माखासे सोरनावबा फैसा लानाय लायबिलिटिस बुहुत खोथा जों खोनायो आरोखि। जोंनाव सोरबा जइन जाफैनो नागिरो। आंहा प्रकाशनाव एथ' हरनाय फैसा दङ, आं बेखौ मोनफिनाबा बोरै थांनो, बेखौ मोनबानो आं जइन जासिगौ होननानै बुहुत मानसिया बुङो आरोखि। दा प्रकाशनाव बे फैसा बाखि थानायखाय बिथाङा माने माखासे मानसिया थाबथादों आरो रायजो राजाफोरनाव बिथाङा हाबनायनि जेबो लामा गैया। खारन मा मावदों बियो, मोनसे मोननैसो देखायथोंलाय, बेबादि अबस्था आरोखि। ओंखायनो जों मोजां मोनदों। दा माने बिपिएफ हिसाबै दिनैनि दिनावहाय दतमा समस्तियाव जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा आरोखि। साखाफारायाथ' माबार जाबा हामसिगौ सानदों। सेप्तेम्बरनि लास्टआव जागोन होननानै जों मिथिगौ। एसे सिगाङाव जायोबा साबसिन जायो। जोङो दिनैहाय फुरा साखाफारा जाबाय। जोङो माने मोनफ्रोम बुथआवहाय जोंहा प्रिपारेसन जाजोब्बाय। प्राइमारि, ब्लक लेभेल गासै लेभेलाव जे मावनांगौ बेखौ जों मावखाजोब्बाय। दा जोङो इलेक्सना माला जायो जों बेखौ नेनानै दं आरोखि। आंना गेग्रा, गामिया थिलाफारा। आङो सिगाङावहाय माबाया बिजेपिआव दङमोन। आङो इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै आङो जगदान जाफैनाय जादों। आङो बिजेपि दोलोआव आं थानाया 2015निफ्रायनो दङमोन। जेबो अनसुंथाइफोर मोनाखैमोन नामा? आङो जेबो मोनाखै, जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। बिनि थाखाय आङो प्रमद सारखौ मोजां मोननानै इउपिपिएलआव जगदान जाफैनाय जादों। साबेसे फैदों नोंसोर? जोङो 9 जन 10 जन दङ। औ, उननि समाव फैबावनांगौ दं नामा? उननि समाव फैनो हागौ। औ, दंबावो। जोङो दा मोनानि माबायाव मानसिफ्रा फैजोबनो हायाखै, उनाव फैगोन जाहैबाय। মোৰ নাম শিৱ হাঁসদা। পাকৰিগুৰি। পাকৰিগুৰি। মই আগত জিএছপি দলৰ পৰাই কাম কৰি আহিছোঁ। যোগদান মানে আমি যিটো আগত জিএছপি যিবিলাক আমি কৰ্মকৰ্তা কাম কৰিছিলোঁ, আগত যিবোৰ আমাৰতো ভাল এটা পদবীত আছিলে, ভাল এটা আমি চলাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ জিএছপি দলটো। লাষ্টত আমি জিএছপি দল চালোঁ যে ইমান পাৰফেক্টলি নহয়। তো পাৰফেক্টলি নহয়, তো 10 বছৰটো আমি চৰণীয়া ছাৰক জিকালোঁ। তেওঁ আমি তাক বেয়া নাপাওঁ, দলটো আছে আৰু আমি ভাবিছিলোঁ যে দলটো ভালদৰে চলাই লৈ যাম। তাৰপিছত আমি বহুত ভাবিলোঁ ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি চিন্তা কৰিলোঁ এইটো নহ'ব। কাৰণ যিটো এতিয়া ৰানিং যিটো চৰকাৰ গৈ আছে প্ৰমদ বড়োৰ নেতৃত্বৰ তলত, আমি ইউপিপিএলত যোগদান কৰিম। আৰু যিবিলাক এতিয়া প্ৰাৰ্থী আছে, যিটো আমাৰ ফুকন লাহৰী, আমি তাক মানে 100% জিতাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। মোৰ নাম সুভাষ চন্দ্ৰ ৰায়, গাঁও নৰ্থ অফ মহাবিল। আগত মই বিপিএফ দলত আছিলোঁ। এতিয়া বিপিএফ দলত কাম কৰি দেখা গ'ল মানে বিপিএফ দলৰ মানে কাম কাজবিলাক ইমান সুবিধা নহয়। এতিয়া দেখা গ'লে আমাৰ প্ৰমদ বড়ো ছাৰ যেতিয়া এই ইউপিপিএল চৰকাৰ আহিল 5 বছৰত যিখিনি ইমান কাম কৰিল, দেখা গ'ল খুব শান্তি শৃংখলাৰ মাজতে আমি অতিবাহিত কৰি আছোঁ। ৰাতি আগত যিবিলাক ঘটনা ঘটিছে এইবিলাক খুব ভয়াৱহ আছিল। বৰ্তমান শান্তিত আছোঁ, কোনো মানে অসুবিধা নাই। এতিয়া ৰাস্তা ঘাটো প্ৰায় কমপ্লিটেই হৈছে। ইয়াৰ মাজতে আমি এতিয়া আমাৰ প্ৰমদ বড়ো চৰকাৰক
আৰু জিকিম বুলি আমি ভাবি আছোঁ আৰু এইবাৰ জিকিব বুলিও আমি আশা কৰিছোঁ আৰু জিকিবই 100% মানে জিকিবই